وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكر الغافل ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول أجمعين. وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Bismi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله. يا الله يا أرحم الراحمين قبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم أمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, 1001 nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Dengan pandangan mata kita melihat, dengan telinga kita mendengar, dengan denyutan daripada jantung seketika dia berdenyut, gerak anggota tubuh pada waktu dia bergerak. Alhamdulillah.
tidak ada sebarang gangguan. Kita dalam keadaan sehat afiat di pagi hari yang mulia ini pada 22 hari bulan Zulhijjah 1442. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zami ni'ami wa kafa bihima min ni'mah. Alhamdulillah ala ni'matis sihhati wal afiyah. Alhamdulillah sehat afiat. Alhamdulillah tenang dan tentram. Alhamdulillah aman dan damai. Alhamdulillah kita dalam keadaan selalu mendapatkan perlindungan, penjagaan dan pemeliharaan daripada Allah, dan kita memohon dan meminta agar nikmat anugerah yang seperti ini, nyenyak dengan tidurnya, sedap dengan makannya, lalu dengan hidangannya, dan juga tidak ada sebarang gangguan dengan organ-organ yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing. Kita meminta dan memohon kepada Allah agar Allah kekalkan nikmat. Nas'aluka minan ni'mati dawamaha wa minal ismati husulaha. Kami memohon daripada nikmat kekal abadi dan daripada penjagaan dan pemeliharaan senantiasa selalu bersama kami. Mari kita sama-sama membaca Hizib Ad-Dauril A'la lil Imam Ibn Arabi rahimahullahu ta'ala, agar dengan perantaraan beliau dan juga dengan perantaraan mereka yang mengamalkan hizib ini, dan juga dengan perantaraan salafun saleh yang telah mendahului kita, dan juga dengan khalaf yang menyusul setelah mereka, dan juga dengan arwah para al-awliya, al-nujaba, al-abdal, al-aqtab, al-salihin, dan juga kita terhubung dengan penghulu para nabi-nabi dan rasul, dan juga dengan para nabi-nabi dan rasul yang terdahulu. Kita terhubung dengan Sang Pencipta Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan pada detik-detik yang mulia ini dengan kita tergolong dalam kumpulan al-madhkurin, kumpulan yang disebut dengan Allah, yang disebut oleh Allah dengan maghfirah, rahmat dan kasih sayangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum bika tahassantu fahmini bihimayati kifayati wiqayati hakikati burhani hirjamani bismillah wa adkhilni ya awwalu ya akhiru maknuna ghaibi sirri dairati kanzi ma sya'allahu la quwwata illa billah wa asbil alayya halim ya sattaru kana fasitri hijabi syanati najatu atasimu bihablillah wa abdi ya muhit ya qadir alayya suara man ihatati majlis radika izzi azamati dhalika khairu dhalika min ayatillah wa a'idni ya raqib ya mujib wa hurusni fi nafsi wa dini wa ahli wa mali wa waladi wa dari bikilati azati ghasati wa laysa bidarrihim syai'an ila bidnillah wa qini ya mani'u wa qini wa qina ya mani'u ya dafi' bi triliun asma'ika wa ayatika wa kalimatika syarra syaitan wa sultan syarra syaitan wa sultan syarra syaitan wa sultan wal mas'ulin fa in zalimun aw jabbarun arada al baghy alaina akhadhu ghashiyatu min adabillah fa in zalimun aw jabbarun bagha alayya akhadhu ghashiyatu min adabillah akhadhu ghashiyatu min adabillah akhadhu ghashiyatu min adabillah tilqaiyan wa najjini ya mudil ya muntaqim min abidika zalamatil baghin alayya wa awanihim علينا وعوانهم فإن هم لنا فإن هم لي أحد منهم بسوء خذله الله إن هم لنا أحد منهم بسوء خذله الله ختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة فمن يهدي من بعد الله واكفني يا قابض يا قهر خديعة مكري ودتم أني مذموم مدحور بالتقصير تغيير تدمير فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وأذقني يا سبوح يا قدوس لذة مناجاتي أقبل ولا تخف أقبل ولا تخف إنك من الآمين في كنفنا وأذقهم يا ضار يا مميت ونكال وبال زوال فقد أدى بالقوم الذين ظلموا والحمد لله وأمني يا سلام يا مؤمن الصولة دولة الأعداء بغاية بداية آية لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله وتوجني يا عظيم يا معز بتاج معبدك ابتاء جلال سلطان ملكوت عز عظمه ولا يحزنك قولهم
إن العزة لله والبسني يا جليل يا كبير خلعة جلال جمال كمال إقبالي فلما رأينا وأكبرنا وقطعنا أيدينا وقلنا حاشا لله والقي يا عزيز يا ودود علي محبة منك تنقاد وتقتضي بقلوب عبادك بالمحبة والمعزة والمودة من تنطيب بتأليب يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وأظهر علي ظاهر يا باطن آثار أسرار أنوار يحب ما يحبون أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيلنا وجهنا ما يصمد يا نور وجيب صفاء الجمال أنس إشراكي فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله وجمل يا جميل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام الفصاحة والبراءة والبلاغة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برأفة رحمة رقتي ثم تلين جلود وقلوب إلى ذكر الله وقلدني يا شديد البطش يا جبار بسيف الهيبة والشدة والقوة والمنعة وقلدنا يا شديد البطش يا جبار بسيف الهيبة والشدة والمنعة من بأس جبروت عزة وما النصر إلا من عند الله وأدم علي يا باسط يا فتى بهجة مسرة ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري بلطائف عواطف ألم نشرح لك صدرك وبأشائر بشائر يوم إذ يفرح المؤمنون بنصر الله وأنزل اللهم يا لطيف يا رؤوف بقلب الإيمان والإطمئنان والسكينة والوقار ليكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وأفرغ علي صبر يشكون صبر الذين تضرعوا بثبات يقين تمكين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واحفظني يا حفيظ يا وكيل من بين يدي ومن خلفي وعن يمين وعن شمال ومن فوق ومن تحتي بوجود شهود جنود معقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله وثبت اللهم يا قائم ويا دائم قدمي كما ثبت القائل وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله وانصرني يا نعم المولى ويا نعم النصير على أعداء نصر الذي قيل له وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله وأيدني يا طالب يا غالب تأي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بتعزيز توقير إن أرسلناك شاهدا ومبشرا بتأييد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بتعزيز توقير إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله واكفني يا كافي الأسواء يا شافي الأدواء بعوائد فوائد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وامنن علي يا وهاب يا رزاق بحصول وصول قبول تيسير تدبير تسخير كلوا واشربوا من رزق الله والزم يا واحد يا أحد كلمة التقوى كما ألزمت حبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم حيث قلت فاعلم أنه لا إله إلا الله تولني يا ولي عالم الولاية والعناية والرعاية والسلامة مزيد إراد إسعاد إمداد ذلك خير ذلك من فضل الله وأكرمني يا غني يا كريم السعادة والسيادة والكرامة والمغفرة كما كرمت الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وتب علي يا تواب يا حليم توبة نصوحا ليكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله واختمني يا رحمن يا رحيم بحسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وأسكنني يا سميع يا عليم يا قريب جنات عدن أعدت للمتقين الذين دعوهم فيها سبحانك الله وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله يا الله ألف ألف تريليون 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا نافع يا نافع يا نافع يا نافع يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا مانع يا مانع يا مانع يا مانع يا دافع يا دافع يا دافع يا دافع يا قهار يا قهار يا قهار يا قهار يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا حنان يا حنان يا حنان يا حنان يا منان يا منان يا منان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام
يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نسألك بتريليون تريليون تريليون حرمة هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا سلطانا نصيرا أينما كنا وكيفما كنا سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا ومالا وفيرا ورزقا كثيرا وقلبا قريرا وعلما غزيرا وعلما غزيرا وعلما غزيرا وعملا بنيرا وقبرا منيرا وحسابا يسيرا وملكا في الفردوس كبيرا ودخول الفردوس بغير حساب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين الحمد لله رب العالمين. سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم نعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزون بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج بها ومن شر ما درى في الأرض وما يخرج منها ومن شر كل طارق إلا طارق يتلو بخير يا رحمن أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم من كلمات الله التامات الذين لا يجاوزون بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمنا منه وما لم أعلم من شر ما خلق ودر وبرأ اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ورحمة الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافنا والمسلمين من أنفس الجن وعيون الإنس اللهم نعوذ بك من الفقر إليك ومن الذل إلى لك ومن الخوف إلا بك وأعوذ بك أن أقول زورا وأنشا فجورا أكون بك مغرورا أعوذ بك من شماتة العدى وضالة وخيبة الرجاء اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكا أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان والشرك وأن أعترف على نفسي سوءا أو أجر إلى مسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم واستغفرك لما لا أعلمه اللهم كما عصمتني من السجود إلا لك واعصمني من السؤال إلا منك يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wa habibi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bihi min ahwali ahli nar. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa bahjatin nufusi wa safaiha wa qutul arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali
pada pagi hari yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan lantunan zikir yang kita lantunkan bersama pada detik-detik kita sekarang, ini akan menjadi pendahuluan, menjadi permulaan yang mampu untuk mengawal pergerakan dan perjalanan hati, gerak dan rentak daripada anggota tubuh kita, yang mampu untuk mem-pick up dan juga memperisai kita daripada segala problem, juga daripada segala cabaran hidup. Tenang dengan perasaannya, damai dengan pikirannya, sehat jasmaninya, murah rezekinya, panjang umurnya, taufik hidayah dalam kehidupannya, dan selalu mendapatkan pelindungan dan penjagaan daripada Allah Jalla Jalaluh. Petang hari nanti insyaAllah kita pada pukul 6, kita dengan pengajian iman dan yakin, mudah-mudahan iman dan keyakinan kita semakin sehari semakin bertambah. Tidak hanya tambah makan, tambah minum, bertambah umurnya, dan juga bertambah mungkin barangkali jawatannya, kedudukannya, harta dan tahta, tapi juga kita inginkan bertambah juga amal ubudiyah dan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pertemuan kita pada pagi hari yang mulia ini. Sebelum kita membaca beberapa buah hadis daripada kitab Sunan Al-Imam Ibni Majah rahimahullah ta'ala, kita mulai pagi kita dengan bacaan Hizib Al-Wiqayah wan Najat. Jadi ahbaban fillah, kita pada tiap hari mendapatkan vaksin Rabbani, vaksin yang Abi bagi nama dengan Siu Nada. Siu Nada. S-I dengan W. Siu Nada. Sayyidul Istighfar, Wiqayah, Najat, dan juga dengan Daur A'la. Ini vaksin yang kita terima pada tiap pagi, yang kita jadikan amalan rutin insyaAllah. Sepanjang hidup kita, kita akan senantiasa selalu bergantung, bertawakal kepada Allah Jalla Jalaluh, di samping usaha ikhtiar duniawi kita, sebab kita juga diperintahkan untuk usaha ikhtiar. Tapi dengan catatan, selama usaha ikhtiar yang kita ikhtiarkan itu tidak bercangga, tidak bertentangan dengan hukum hakam. Jangan sampai rezeki dicari dengan cara yang diharamkan. Jangan sampai kesehatan kita upayakan, tapi dengan cara yang dilarang. Jadi dengan kita berobat, kita bertadawi, kita memperisai diri dengan zikrullah Jalla Jalaluh, dan juga dengan usaha ikhtiar yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi alfi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semuanya. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين انصرنا على القوم الظالمين انصرنا على القوم المعتدين انصرنا على القوم المتآمرين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد وعلى ما نريد وعلى ما يريد أحبابنا بالله لقد سمع الله قال الذين قالوا إن الله ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق قوي لا يحتاج إلى معين 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 ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى وعليهم نبأ ابني آدم بالحق إن قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفأتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى والصحة والعافية والصحة والعافية والصحة والعافية والتوفيق والعناية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم بألف ألف ألف عز عظمتي الذين إذا أصابتهم مصيبة
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وبألف ألف ألف جمال وجلال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء تبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وبألف ألف كمال وسناء وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وبألف ألف ألف بهاء وأسرار وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وبألف ألف ألف هيبة ولطائف أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وبألف ألف ألف سمو وحقائق والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وبألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير جعلنا ومن شملته عنايتنا ومن تعلق بنا ومن أحبنا وأكرمنا والمسلمين والحرمين الشريفين والمسجد الأقصى ومساجدنا ومجامعنا ومعاهدنا ومدارسنا وروادها وعمارها وزوارها والقائمين عليها جميعا دائما سرمدا في عين عنايتك وفي سر رعايتك وحفظ وقايتك وفي حسنك الحصين وكنفك المتين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أعز وأجل وأكبر نقول على أدياننا وعلى أنفسنا وعلى أهالينا وعلى أولادنا وعلى أموالنا وعلى أصحابنا وعلى مساجدنا ومجامعنا وعلى معاهدنا ومدارسنا وعلى روادها وعمارها وزوارها والقائمين عليها ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم وألف ألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل وألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونقدم بين أيدينا وأيديهم وعن أيماننا وأيمان وعن شمائلنا وعن شمائلهم ومن فوقنا ومن فوقهم ومن تحتنا ومن تحتهم ومن أمامنا ومن أمامهم ومن خلفنا ومن خلفهم ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وألف ألف ألف فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وألف ألف ألف والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وألف ألف ألف أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أقبل ولا تخف إنك من الآمنين شاهت الوجوه وجوه الكفرة والفجر شاهت الوجوه وجوه الظلمة والفسقة شاهت الوجوه وجوه الشيوعية والملحدة وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله
Bismillah amanna billah, bismillah tahassanna billah, bismillah tawakkalna ala Allah. Yadullah fawqa aydihim wa hijabullah ala absarihim wa syamullah tarmihim. Allahumma a'mi'anna wa anha absar al-ashrar wa zalamati wal bujar wa kuf anha wa anha alsinatahum waghlul aydiyahum wa arjulahum warbit ala qulubihim wa jaminid dima'a fi uruqihim waj'al bainana wa bainahum saddan min nuri 'azamatik wa hijaban min quwwatik wa junudan min malaikatik Allah bihaqqi tilkal ayati wal kalimati wa da'awat kina syarra asrar wa kaidal fujar kullama anta khaliqu minal aqdar. Allahumma ya man ni'amu la tuhsa wa ya man amru la yuhsa wa ya man falaqal bahra li Musa bil 'asa nas'aluka biman sab'a fika fil hasa nas'aluka biman sab'a fika fil hasa bil Qur'anil 'azim harfan harfa an taj'ala tilkal ayati wal kalimati wa da'wat hafsan habisa habsan habisan habsan habisa wa bahran tamisa wa bahran tamisa wa bahran tamisa ونارا محرقا ونارا محرقا ونارا محرقا وب70 ألفا من الملائكة حارسا اللهم من أرادنا وأراد بسوء أو مكر أو خديعة أو مكر فاحرق صدره وحط مكره وردد كيده في نحر وجعل تدبيره وتدميره يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنا فاحمنا وإياها بحماية كفاية وقاية حقيقة بالأنيس أمان بسم الله ويا ذا الجلال والإكرام أسبل علينا وعليها يا حليم يا ستار وكان فاسد حجاب سيانة نجاة واعتصموا بعبد الله ويا حنان ويا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ابن يا محيط يا قادر علينا وعليها سر أمان حاطة مجلس صلاتك عز عظمة ذلك خير ذلك من آياتنا ويا ودود ويا قهار يا مانع يا دافع قنا وإياها شر السلطان والسلطان شر الشيطان والسلطان قنا ويا شر الشيطان والسلطان قنا ويا شر الشيطان والسلطان فإن ظالم أو جبار بغى علينا أو أغليها أخذ غاشية من عذاب الله ويا قوي يا متين ويا مذل يا منتقم نجنا من عبيدك الظلمة الباغين علينا وعليها فإن هم لنا أو لها أحد من بسوء خذله الله أهلكه الله قصمه الله قصمه الله أهلكه الله أهلكه الله وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله بحول الله لا يقدر علينا بقوته لا يساء إلينا فسيكفيكهم الله والسميع العليم فسيكفيكهم الله والسميع العليم فسيكفيكم الله والسميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم Inna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Kalau kita hitung-hitung waktu, mungkin kita katakan tak lama mana, tapi lama juga. Tadi daripada pukul 7 sampai pada 7:30. Sekarang menjelang 7:48 atau 49. Masih ada waktu lagi dalam 40 menit. Kalau sampai pada pukul 8:30 berarti kita duduk lebih kurang dalam 1 jam setengah. Kita duduk berzikir dalam 1 jam setengah. Yang tadi berzikir dengan salat subuh sejak daripada pukul 6 berarti dalam 2 jam setengah. Memang kalau kita banding-bandingkan dengan orang tidak berzikir, yang zikirnya cuma sementara waktu, kita katakan itu lama sangat. Tapi kalau kita bandingkan dengan orang yang berzikir di sepanjang waktu, yang tahlilnya saja 1000 kali, ada yang sampai 40.000 ke 70.000 kali, bahkan la ilaha illallahnya saja sampai kepada 240.000 kali, tak ada apa-apanya yang kita lakukan. Yang zikirnya sampai pada 10.000. Yang zikirnya, istighfarnya atau tasbihnya sampai kepada 40.000. Yang salawatnya sampai ratusan ribu. Tak ada apa-apanya. Kita besar 100 kali pun dah lenguh dah. Tapi bagaimanapun yang tak dicapai secara keseluruhannya, tidak berarti kita tinggalkan kesemuanya. Yang termampu. Yang penting Allah tuluskan hati kita dalam beramal,
Allah berikan taisir dan kemudahan kepada kita dalam bertalaki. Seperti yang Abi katakan kemarin dan juga selama-lamanya, pengen mati dalam keadaan bertalaki ilmu. Pengen mati dalam keadaan mengaji. Pengen mati dalam keadaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak ada jenjang usia. Jadi jangan sampai dikenakan kena jabatan, jawatan, kedudukan, harta, tahta, wanita, politik, budaya, sampai tak nak mengaji. Tak punya waktu untuk meluangkan waktu untuk mengaji, untuk bertalaki ilmu yang nilainya lebih daripada ibadah, lebih istimewa daripada salat sunat yang kita laksanakan. Jadi yang walaupun hanya dalam beberapa patah kata riwayat atau dalam beberapa bidang ilmu yang kita pahami, yang kita pelajari, itu saja nilainya sudah lebih afdal daripada ibadah. Di sisi Allah, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan talabul ilmi afdalu minas salah atau min nawafilis salah. Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada melaksanakan salat sunat. Khair, insyaallah. Perbincangan kita sampai kepada hadis yang menceritakan tentang satu kejadian yang berlaku pada saat ketika itu hukum memecahkan sesuatu, bagaimana cara dengan kita mengatasinya. Apa yang terjadi? Kemarin kita nak lanjutkan tapi waktu kita sudah habis. Ini kita teruskan kajian kita dengan kitab Sunan Ibnu Majah. Yaqul al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala wa a'ada alaina min barakati wa min barakati salihin wa min barakati ulumi wa ulumikum fid daraini amin amin amin. Maksud doa Abi wa nafa'ana bi ulumi, moga-moga Allah berikan manfaat dengan ilmu pengetahuan beliau fid darain, pada dunia dan akhirat. Nah, itu maksud daripada wa nafa'ana bi ulumi fid darain wa ja'ala asrarahum, dan Allah jadikan sir-sir mereka, asrar-asrar mereka, dan juga dengan nafahat dan puyudat mereka syariatan pina, menjelma juga kepada jiwa raga kita, juga sampai kepada hari kiamat. Jangan tidak cinta orang-orang soleh, jangan tidak cinta orang-orang yang baik, jangan tidak cintakan kebaikan, jangan tidak sukakan keadilan, jangan tidak sebati hidup dengan kebenaran. Sebab Allahu ma'a ahlil haq, Allah ma'a ahlil siddiq, Allah bersama orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang jujur. Jadi riwayat daripada siapa? Daripada Qais ibni Wahab, daripada seorang laki-laki, dia asal keturunan Sau'ah. Aku berkata kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, coba tolong beritahukan kepada saya tentang akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah, apakah kamu tidak membaca firman Allah yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim? Sesungguhnya engkau itu berada pada budi pekerti yang agung. Qalat, beliau menceritakan satu kejadian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabihi, baginda Nabi sedang bersama dengan para sahabat. Pasanatu lahu ta'aman, terus Sayyidatuna Aisyah buatkan makanan. Cantik, ada tetamu buatkan makanan. Nah, kalau tak ada makanan pun keluarkan apa yang ada di rumah. Ada dalam bahasa hadis, tuan rumah jangan sampai merasa sepele, merasa kecil dan juga merasa tidak ada apa-apanya. Sesedikit apapun hidangan, sajian, makanan yang kita berikan kepada tetamu. Kalau hanya setakat air kosong pun tak ada masalah. Dan juga jangan dengan tetamu, jangan sampai merasa sedikit. Jangan sampai mensepelekan sekecil apapun pemberian dan hidangan yang dihidangkan oleh tuan rumah. Kita sebagai tetamu jangan pilih apa yang dihidangkan, dan kita juga sebagai tuan rumah, kita juga sebagai tuan rumah jangan sampai merasa kerdil dan merasa malu untuk menghidangkan apa yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidatuna Aisyah bikin masakan, Sayyidatuna Hafsah juga bikin masakan. Sama-sama bikin masakan. Kenapa?
Jadi supaya tahu rahasianya. Sebab karena ingin ikram kepada tetamu-tetamu baginda Nabi. Ikram kepada tetamu juga ikram kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing mendapatkan mahabbah, ingin mendapatkan mahabbah. Kecintaan daripada para tetamu itu berarti cinta daripada Allah. Kecintaan kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berarti cinta Allah dan Rasul yang akan membawa kita masuk ke dalam surga. Maka dua orang istri Nabi tadi itu berlomba, bersaing untuk membuatkan makanan. Tapi mungkin barangkali kena entah apa asbab musababnya, yang secara pasti makanan daripada Sayyidatuna Hafsah lebih duluan. Qalat fasabaqatni Hafsatu. Mungkin masaknya lebih awal, mungkin Sayyidatuna Hafsah guna kompor gas barangkali, sehingga lebih cepat masaknya daripada Sayyidatuna Aisyah. Mungkin karena menghidangkan, menyajikan bahan-bahanannya lebih duluan daripada Sayyidatuna Aisyah. Fasabaqatni Hafsatu. Faqultu lil jariyah, maka aku pun berkata kepada jariyah, kepada pembantuku, intaliki pakfi'i kas'ataha. Jadi saya katakan kepada pembantuku, maksudnya jariyah, hamba saya perempuan, pergi kamu tuang balik, balik tuh dulang dia tuh, maksudnya yang punyanya Sayyidatuna Hafsah. Qala falahiqtuha waqad hamad an tada'a baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala falahiqatha, maka dengan jariyahku tadi itu mengejarnya. Lahiqat jariyah, Sayyidatuna Hafsah sempat mengejar Sayyidatuna Hafsah yang sudah hampir-hampir meletakkan hidangan atau dengan sajian makanan yang didulang tadi itu di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa'akfa'atha pankasaratil qas'atu wa syarat ta'am. Jadi pada waktu Sayyidatuna Hafsah udah hampir letakkan makanan tadi itu di hadapan baginda Nabi, aku kejar langsung blong, aku tuang, aku senggol, sehingga sampai makanan tadi itu terjatuh, kasahnya, dulangnya, atau dengan bekasnya, mangkoknya pecah, makanannya pun juga terhambur di sana sini. Qalat, siapa yang berkata? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala, fajama'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fiha minat. Nabi kita kumpulkan makanan yang bersifat tadi itu, makanan yang terjatuh daripada tulang tersebut, Nabi kita kumpulkan ma fiha minat ta'am ala an-nati', ala nati', maksudnya makanan itu Nabi kita kutip, tulang terjatuh dan sudah pecah, mungkin bukan daripada kaca, tapi dengan yang ada di dalam dulang yang sudah terjatuh dan Nabi kita kumpulkan ke sebuah nete atau kulit. Qala fa'akalu, mereka pun makan. Jadi yang walaupun udah terjatuh, terbalik, dulangnya pecah atau bekasnya pecah, tapi selama dia tidak merusak kepada makanan, itu tetap saja dengan kita dituntut untuk mengutipnya. Ini satu pelajaran nih untuk ikhwan akhwat semuanya dan juga untuk muslimin muslimat. Jangan pernah dalam seumur hidup kita membuang-buang rezeki pemberian daripada Allah. Sesedikit apapun yang tersisa jangan dibuang. Ini apa namanya nih? Dijilat kah? Jilat tangan. Jilat selepas makan. Kita disuruh untuk menjilat jari tangan kita selepas kita makan. Kalau yang terjatuh kita disuruh untuk mengutipnya, kemudian membersihkannya, kemudian memakannya. Dan jangan kau biarkan makanan yang terjatuh itu untuk syaitan. Begitu yang Nabi kita sabdakan. Apa hikmahnya? Satu, pada saat dengan kita menghabiskan makanan yang terhidang, semampu kita, tak juga dengan kita dihidangkan satu dulang untuk 7 orang. Kita cuma hanya berdua saja, mana boleh dengan kita berdua menghabiskan untuk 7 orang. Itu cerita lain. Ini dimakan untuk 10 orang,
yang makan cuma setakat 3 orang saja, tak bakalan habis. Bagaimana dengan kita? Tak makan, mudarat. Makan lebih juga mudarat. Bahkan kebanyakan daripada penyakit asbabnya daripada makanan. Yang dimaksudkan di sini, masih ada ruang lagi, masih ada tumpah lagi. Banyak mana setakat tidak lebih daripada adalah 2-3 hirupan. 2-3 sendok atau camcaan. Pala dengan bahasanya. Habis. Tak lebih daripada isi sikit tu dekat kepala tu. Ambillah isi tu. Tuh dekat sirip masih ada isi lagi, masih ada daging. Makan. Makan. Jangan dibiarkan seperti itu. Jangan dibuang. Itu rezeki daripada Allah Jalla Jalaluh. Satu sebagai tanda terima kasih. Yang kedua sebagai suatu sikap yang menunjukkan kita sangat-sangat sayang atas nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga, itu sebagai satu penghargaan kita kepada nikmat, kepada yang menjadi asbab kita kenyang, kita puas, yang menjadi asbab dengan kita dapat menikmatinya. Macam seperti dengan kita berterima kasih kepadanya. Misal seperti dengan kambing yang disembelih. Bangga kambing yang disembelih, kemudian dagingnya kita makan, tenaga yang daripada asbab daging kambing tadi itu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita tidak membuat kambing itu jadi kecewa. Tidak membuat lembu itu jadi sedih. Kalau pada itu dengan dagingnya yang menjadi asbab jasmani kita jadi sehat afiat, terus digunakan untuk perkara-perkara haram atau perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, terjatuh, tetap Nabi kita kutip. Jangan tidak dikutip. Jangan karena kita merasa banyak duit. Jangan karena kita merasa kaya raya. Jangan karena kita merasa punya jawatan tinggi. Lenyapkan kesemuanya itu kalau jawatan, duit, harta kita akan jauhkan kita daripada Allah Jalla Jalaluh. Kita tak nak dengan jawatan yang tinggi, tapi merendahkan kedudukan kita di sisi Allah. Kita tidak ingin dengan harta kita yang melimpah ruah, tapi menjauhkan kita daripada Allah. Kita tidak ingin dengan wibawa dan pengaruh yang Allah anugerahkan, tapi membuat kita dimurka dan dibenci oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita tidak mau dengan Allah yang maha pemurah dengan kita, tapi kita kedekut dengan hamba-hamba Allah Jalla Jalaluh. Masing-masing sesuai dengan anugerah nikmat yang Allah bagikan. Kita pemurah dengan duit kalau kita punya duit. Kita pemurah dengan harta kalau kita punya harta. Kita pemurah dengan tenaga kalau kita ada tenaga. Kita pemurah dengan ilmu kalau kita ada ilmu. Kita pemurah dengan nasihat kalau kita pengalaman. Kita pemurah dengan segala fasilitas nikmat yang Allah berikan. Pada saat ketika Allah menganugerahkan yang terbaik kepada kita, maka berbuat baiklah dengan kebaikan yang Allah bagikan. Firman Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Apakah itu bukan satu kebaikan pada saat ketika makanan sudah sampai di depan mata kepala kita? Tuh Allah masakkan duriannya, Allah masakkan rambutannya, Allah masakkan cempadaknya, Allah masakkan mungkin saja tak macam mana ternyata bau busuk, bau asin. Tuh dengan roti canai, dengan cepati, dengan lambati, dengan perlahan-lahan teh. Terserah nak bagi lagu mana. Makanan yang kita makan pada tiap pagi, macam-macam makanan yang kita makan. Kan mungkin saja ternyata pada waktu kita nasab, ternyata kita tidak lalu cium baunya tak sedap. Baunya sedap, seleranya terbuka, Masya Allah tabarakallah, nikmat pemberian daripada Allah. Datangnya dengan kehendak Allah, yang walaupun lezat, tapi kalau Allah tak bagi kita sehat, yang walaupun sehat, tapi Allah tak bagikan rezeki kepada kita, nah bagaimana? Banyak faktor, banyak unsur, jadilah menjadi manusia yang senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, penghulu para nabi-nabi dan rasul yang kita harapkan syafaat daripada beliau, mengutip makanan yang terjatuh. Mengutip makanan yang terjatuh, memerintahkan kepada umat untuk menjilat saki-baki daripada makanan yang di tangan, memerintahkan kepada kita untuk mengambil yang berguguran, wal yumid ma fihi minal adha summa liya'kulhu wa la yada'hu lisyaitan. Yumid, yang pertama, bal yaltaqidhu, kutip. Yang kedua, yumid, hilangkan, tanggalkan kotorannya. Kalau perlu dibasuh, basuh. Kalau cukup dengan disapu-sapu dengan tisu, sapu. Kalau cukup diusap-usap dengan tangan, usap-usap dengan jari, tangan. Kemudian, summa liya'kulhu, perintah
benar-benarlah kamu memakannya dan jangan kau biarkan untuk setan. Kau biarkan makanan terbang tadi untuk setan, berarti kau biarkan makanan itu kepada musuhku, kepada makhluk yang aku benci, dan itu juga musuhku dan juga musuh kalian semuanya. Macam mana Allah boleh ridho kepada kita kalau pada waktu kita buang makanan? Macam mana Allah boleh ridha dengan kita kalau pada waktu manusia durhaka kepada Allah? Macam mana Allah merahmati kita kalau pada waktu manusia degil, tidak mau patuh dan juga tidak mau tunduk kepada ajaran agama Allah? Nabi kita kutip. Lepas Nabi kita kutipkan sakat kutipnya. Kalau sakat kutip saja yang namanya mengutip. Tapi lepas Nabi kita kutip, kalau Nabi kita letakkan di atas satu potong kulit, netek ini ya sama seperti dengan supra lah. Sapra atau supra. Nabi kita letak atas supra. Kalau summa ba'asa biqas'ati, kemudian Nabi kita ambil kas'ahnya aku, dulangnya aku, qala pada fa'ila Hafsata. Nabi kita serahkan dulangnya Sayyidatuna Aisyah kepada Sayyidatuna Hafsah, menggantikan yang telah dipecah oleh hamba saya, Sayyidatuna Aisyah tadi. Nabi kita tak ada komen apa-apa. Ini satu pelajaran juga. Kalau yang punya istri lebih daripada satu, kena punya stok sabar lebih. Paham? Orang yang istri satu, insyaAllah kesabarannya itu tidak terlalu tercabar. Emosinya tidak terlalu tercabar, kesabarannya tidak terlalu tergugat. Tapi kalau punya istri 2, 3, apalagi kalau sampai 4, Masya Allah, tabarakallah, itu kita kena punya stok sabar lebih. Bukan stok setakat 100%, 300%. Kalau 4, 400%. Kena tabah, kena sabar. Jadi sama-samalah. Jadi pada saat ketika dengan kita berumah tangga lebih daripada satu rumah, dan juga pada waktu dengan istri-istri kita berkenan untuk menerima kita sebagai suami, sedangkan dia tahu kita sudah berkawin, sama-sama tabah dan juga sama-sama sabar, dan juga sama-sama memaklumi dengan suasana dan keadaan. Mana bukti Nabi kita tabah dan sabar? Tak ada sepatah kata pun celaan, cercaan, perni daripada kita. Padahal dengan Sayyidatuna Aisyah dengan begitu emosinya menyuruh Jariyah untuk menuangkan makanan yang akan dihidangkan oleh Sayyidatuna Hafsah. Kenapa kena cemburu aja? Cemburu bukan kena cemburu Sayyidatuna Hafsah buatkan masakan. Cemburu sebab karena dengan masakan Sayyidatuna Hafsah lebih duluan dihidangkan. Itu aja. Hanya lebih duluan saja. Naik emosi atau kemarahan Sayyidatuna Aisyah. Yang terbalik Nabi kita kutip, Nabi kita makan, Nabi kita ambil dulang Sayyidatuna Aisyah dan beliau serahkan kepada Sayyidatuna Hafsah sebagai pengganti. Apa sabda Nabi? Khudu darban makana darbikum wa kulu ma biha. Ambil bekas ganti daripada bekas kalian dan makan apa yang ada di dalamnya. Makanan yang ada di dalam, yang disaji oleh Sayyidatuna Aisyah juga dimakan. Coba. Kan ini juga luar biasa. Kalau dengan kita, pada saat ketika istri kita buat semacam itu, atau siapa saja buat semacam itu, kita udah tak lalu makan. Udah tak nak makan, bukan terlalu, ya tak nak langsung. Sebab dia buat perangai seperti itu. Nabi kita tak. Yang dijatuh Nabi kita kutip dan Nabi kita makan dengan para sahabat. Kemudian yang kedua, yang dihidangkan oleh Sayyidatuna Aisyah pun juga Nabi kita makan dan juga dengan para sahabat. Dulangnya saja yang punya Sayyidatuna Aisyah, Nabi kita serahkan kepada Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu taala anha wa radhiyallahu. Moga Allah meridai para sahabat Nabi kita yang melihat, yang menyaksikan kejadian tadi itu, bagaimana bijak dan juga bagaimana tabahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi kejadian yang berlaku. Qalat fama ra'aitu dzalika fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha? Dengan cara aku menyuruh Jariyah untuk membali, untuk menuangkan makanan yang ada di dulang Sayyidatuna Hafsah, sehingga sampai itu balik, aku tak tengok ada kesan marah pun.
tak tengok ada kesan perubahan pun daripada struktur muka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, nuhibbuka ya Rasulullah, kami cinta baginda Nabi. Bab kerana engkau tabah ya Rasulullah, kerana engkau bijak ya Rasulullah, kerana engkau kekasih Allah, kerana engkau insan yang tidak ada tandingannya, yang memikirkan umat lebih daripada memikirkan diri pribadi baginda sendiri. Hadis yang selanjutnya mirip-mirip seperti yang tadi juga riwayatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ihda ummahatil mu'minin. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumah salah seorang daripada ummahatil mu'minin. Maksudnya di rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala. Fa'arsalat ukhra biqas'atin fiha ta'amun. Terus istri Nabi kita yang lain, yang satu hantar makanan ke rumah Nabi. Ini mungkin antara daripada perempuan tak boleh terima. Ini kan baginda di rumahku, akulah yang hidang. Aku yang saji, aku yang layan, aku yang buat kerja. Kenapa awak pula? Nantilah kan pada waktu kena giliran awak. Kan begitu kan dengan bahasa kita. Nabi kita jadikan selama-lamanya dengan aku. Nanti besok udah kena giliran kamu. Hidangkanlah sajian apa yang awak nak hidangkan di situ. Jangan buat hidangan, makanan, masakan pada masa giliranku. Itu tanggapan daripada Sayyidatuna Aisyah. Tapi pada masa yang sama, apa salahnya sih dengan aku untuk memberikan layanan, makanan, hidangan kepada suamiku yang walaupun pada giliran orang lain. Ini menunjukkan atas apa saja? Menunjukkan atas betapa bijaknya Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu taala anha, tidak hanya memasak, buat makanan, buat hidangan pada waktu Nabi kita pada masa menggilir beliau. Yang pada waktu bukan giliran beliau pun tetap beliau buatkan hidangan dan masakan. Banyak kemungkinan, kotlah mungkin saja, ini kan ada tetamu. Kalau di yang tadi itu ada tetamu. Ada tetamu berarti perlukan hidangan, makanan lebih banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tetap memikirkan suami. Yang walaupun suami tak ada di rumah. Pikirkan kesehatan suami. Pikirkan ketenangan, ketentraman suami. Pikirkan keperluan yang diperlukan oleh suami. Yang walaupun suami sedang menggilir istri yang satu. Tapi tetap saja Sayyidatuna Hafsah ikut memikirkan. Kira-kira takut-takut dengan maduku Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tak cukup makanan, tak cukup sajian yang dihidangkan untuk para tetamu. Takkan aku tinggal senyap, takkan aku tinggal diam, takkan aku pasif, tak buat apa-apa. Buat makanan, di rumah kita ada makanan lebih, kau hantar. Masya Allah, itu positifnya daripada Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Satu, memikirkan tentang suami, tentang bagi Nabi yang walaupun Nabi kita pada saat menggilir istri yang lain. Yang kedua, ihtimam kepada tetamu yang walaupun itu bukan tetamu aku. Tetamu kita pun tidak kita urus. Apalagi kalau tetamu orang lain. Jelas tetamu itu datang ke rumah kita, bukan datang ke rumah tetangga. Itu pun kadang-kadang tidak terlayan dengan baik. Yang ini tetamu Sayyidatuna Aisyah atau tetamu bagi Nabi pada masa giliran Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Hafsah juga ikut memikirkan. Bukan setakat berpikir. Pikir ada makna juga kalau setakat berpikir. Pikir yang positif apa kira-kira? Bagaimana cara untuk merealisasikan yang dipikirkan tadi itu? Ini tetamu ramai. Tentu kalau ada dua hidangan, dua sajian, akan lebih menyeronokkan baginda dan juga akan lebih membahagiakan para tetamu. Idkhalus surur min afdalil ibadat, itu adalah idkhalus surur. Di antara daripada ibadah yang mulia di sisi Allah, di antara daripada afdal ibadah, membuat orang jadi suka dan gembira, menyukakan, membuat orang jadi suka dan bergembira. Itu termasuk daripada ibadah dan juga kebajikan. Jadi tujuan yang pertama adalah idkhalus surur, agar tetamu bersukaria, senang dengan hidangan sajian, yang tentunya kalau lain yang buat mungkin lain jenisnya. Ada dua jenis makanan yang dimakan. Yang kedua, perhatian daripada Sayyidatuna Hafsah kepada baginda Nabi yang walaupun Nabi kita pada saat ketika menggilir istri Nabi kita yang lain. Yang ketiga, ketidak adanya rasa cemburu daripada Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu taala anha kepada Sayyidatuna Aisyah yang sehingga dengan beliau menghidangkan makanan tadi itu. Tapi Sayyidatuna Aisyah mungkin karena waktu usia masih muda, jadi tidak dapat mengamati atas tujuan apa
Sayyidatuna Hafsah menghantar makanan tadi itu ke rumah beliau. Dan ini fitrah, itu satu perkara yang wajar. Kalau sampai berlaku dengan sesiapa saja, tidak terkecuali kalau berlaku dengan ummahatil mukminin atau berlaku dengan salah seorang daripada kita. Jadi kadang-kadang pandangan negatif kita itu seperti ini. Memangnya awak beranggapan, memangnya awak anggap aku tak pandai layan tetamu aku kan? Nah, macam itu kan. Memangnya awak beranggapan aku tak ada makanan kan di rumah? Memangnya awak anggap aku nih malas kan untuk memberikan saja hidangan? Itu kadang-kadang kemungkinan-kemungkinan. Jadi macam mana kemungkinan-kemungkinan yang negatif tadi itu, ini teorinya dulu, nanti dipraktikkan. Bukan mesti pada waktu dimadukan, enggak. Cuma dengan perkara-perkara negatif tadi itu, tutup. Kita buat alasan-alasan yang sehingga dengan kita boleh damai dengan perasaan kita. Yang kita boleh terima dengan keadaan yang berlaku. Nah, begitu sepatutnya. Tapi bagaimanapun, ini sekedar panduan. Kenapa Allah emosikan, kenapa Allah buat Sayyidatuna marah pada saat ketika itu, supaya kita ada panduan dan bimbingan dengan hukum hakam yang seperti ini, bagaimana cara kita menanggulanginya. Ini solusi dengan kejadian yang berlaku, kita dapat melihat bagaimana hubungan antar ummahatil mukminin, hubungan antara satu sama yang lain. Kalau ada rasa cemburu itu satu fitrah, tapi menghormati harga, menghargai dan kesatuan kebersamaan daripada mereka itu sangat-sangat ketara sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadarabat, makanan yang dihantar oleh Sayyidatuna Hafsah tadi itu ke rumah Sayyidatuna Aisyah daripada tangan baginda Nabi diserahkan kepada Nabi. Pada waktu di tangan Nabi langsung dipukul oleh Sayyidatuna Aisyah sehingga dengan kas'ah tadi itu pun terjatuh dan pecah. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kisrataini, dan Nabi kita ambil belahan daripada dulang yang pecah tadi. Fadhamma ihdahuma ila al-ukhra, kemudian Nabi kita cantumkan, pecah belah dua, Nabi kita ambil, Nabi kita cantumkan. Faja'ala yajma'u biha ta'am, dan Nabi kita kumpulkan makanan yang terjatuh seraya berkata, gharat ummukum, gharat, ibu kalian cemburu karena dapat makanan daripada madu. Nah, itu saja yang Nabi kita katakan, gharat ummukum. Kata-kata tadi itu tidak lebih daripada untuk jabral khatir, atau untuk menenangkan hati para tetamu. Kan tetamu kalau berlaku macam itu mesti tersinggung. Kita kalau datang ke rumah seseorang, ternyata orang itu lagi sedang bergaduh dengan bini, kita tak jadi datang. Kita ada hajat atau assalamualaikum salam, kelahi dua lagi bini. Dah oke Pak Haji, nanti saja saya pulang dulu. Enggak apa-apa, saya beli dulu. Kita tak tengok mereka bergaduh. Jadi supaya jangan sampai sahabat tadi itu rasa kurang mesra, rasa kurang nyaman, Nabi kita katakan, mak kalian cemburu dengan keadaan yang berlaku. Gharat ummukum, kalian lagi cemburu. Kulu, silahkan. Fadhal, silahkan. Jemput. Monggo dipersilahkan makan untuk mencicipi hidangan yang sudah terhidangkan. Kalau mereka pun makan. Hatta ja'at bi qas'atiha allati fi baitiha, sehingga dengan Sayyidatuna Aisyah datang juga memberikan qas'ah yang berisi makanan yang dihidangkan oleh beliau pada al-qasrata as-sahihata ila ar-rasul. Kemudian dengan dulang yang elok itu Nabi kita serahkan kepada utusan atau kepada yang membawa dulang Sayyidatuna Hafsah yang berisi makanan. Wa tarakal maksurata, sedangkan dengan yang pecah itu dibiarkan di rumahku, di baitil ladzi kasaratha. Jadi si rawi yang menceritakan kejadian ini siapa? Sayyiduna Anas ibn Malik. Tengok bijaksananya Sayyidina Anas. Kemarin Nabi terlihat dalam Facebook tentang kejadian-kejadian yang berlaku. Kalau memang berlaku pun dengan orang-orang yang sudah meninggal, yang katanya pada masa nak dikuburkan ada api daripada dalam kubur
Setelah dikuburkan beberapa waktu ternyata bunyi seperti bom. Kemudian tak lama kemudian dia pergi ke kawasan situ, rupanya bunyi ledakan tadi itu daripada dalam kubur. Dan jenazah pun terkubur. Tak boleh dengan kita memperalkan yang semacam itu. Itu sekedar ibrah sebagai pelajaran. Tak boleh kita sebut nama siapa yang berkubur di situ kecuali terhadap orang-orang zalim. Jadi kalau seandainya Allah tunjukkan kesan buruk daripada kezalimannya, kesan buruk daripada kediktatorannya, mati setelah memvonis 4 tahun kepada seseorang, ataupun juga itu dengan salah seorang jaksa perempuan juga mati juga, atau juga kepada salah satu daripada yang mensopik, yang mengatakan sampah, menghinakan di khalayak orang ramai, kepada salah seorang daripada cucu baginda Rasulullah, itu pun juga mati. Ramai yang meninggal dunia dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Itu ulama mengatakan tidak mengapa supaya jadi ibrah, jadi pelajaran agar orang tidak terbabi dengan perkara yang seumpamanya. Jadi orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, kalau Allah tunjukkan perkara buruknya di dunia atau juga pada waktu meninggal dunia, itu boleh kita sebut kalau tujuan kita menyebut bukan untuk menyebarkan aib orang lain, tapi untuk dijadikan sebagai ibrah dan pelajaran kepada oleh orang banyak, akan jadi pelajaran kepada orang banyak, itu tidak mengapa. Nah, jadi Sayyidina Anas bin Malik, Masya Allah, tabarakallah, waktu kita masih ada 10 menit, ini satu kejadian yang beliau saksikan dengan mata kepala beliau sendiri, dengan insan yang tidak pernah mengatakan kenapa atas perkara yang aku lakukan, kenapa juga atas perkara yang saya tinggalkan. Tak pernah kata kenapa tak buat, kenapa kamu tidak lakukan. Tak pernah berkata seperti itu sepanjang 10 tahun khidmat dengan baginda Rasulullah SAW. Beliau tidak sebut Sayyidatuna Aisyah, beliau juga tidak sebut Sayyidatuna Hafsah. Beliau sebutkan pada saat ketika Nabi kita di rumah salah seorang daripada ummahatil mukminin, terus dengan yang satu daripada ummahatil mukminin hantar makanan. Lanjut daripada cerita makanan yang dihantar tadi itu Nabi kita kutip, kemudian Nabi kita makan bersama dengan para tetamu, kemudian qas'ah, dulangnya yang punya rumah yang elok itu Nabi kita serahkan, Nabi kita gantikan kepada dulang yang pecah ke rumah yang lain. Tak ada sebutan sepatah kata pun daripada Sayyidina Anas untuk menjaga rumah keluarga baginda Nabi. Ini pelajaran yang termahal. Jadi jangan sampai dengan kita orang yang membocorkan rahasia buruk, perkara-perkara tidak elok guru-guru kita. Jangan sampai mulut menjadi kelang untuk menuturkan, untuk mengeluarkan, untuk memproduk perkara-perkara kotor dan bosok. Bagaimana mulut tidak jadi kelang yang mengeluarkan produk-produk bosok, mulut berdusta, mulut mengopat, mulut mengadu domba, mulut menipu, tuh mengopat. Siapa yang diopat? Kadang-kadang yang kita opat adalah guru-guru kita. Ini kepada santri ini khusus. Bukan kami tidak berterima kasih, kami terima kasih sebab kami dapat pahala daripada kalian, tapi kalian jadi berdosa. Takna guru-guru orang-orang yang kita opat dapat kebaikan, tapi pada masa yang sama kebaikan yang mereka peroleh itu pada masa yang sama dosa, kesalahan, kemaksiatan, kemungkaran, perbuatan yang Allah murka yang kalian dapatkan. Kan tidak bijak. Yang kita opat dapat pahala, sementara dengan kita yang mengopat dapat dosa. Jadi kalau memang nak bagi pahala, bacakan Fatihah, pahalanya kurahkan, hadiahkan kepada tutu guruku, kepada ulama dan juga kepada ibu bapak. Sehingga sampai keluarkan kata-kata dari Imam Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, kalau memang patut juga seseorang itu jadi pengopat, elok kita mengopat mak ayah kita sendiri. Itu peribahasa saja, bukan berarti disuruh. Kenapa? Sebab tidak ada manusia yang lebih aula untuk mendapatkan kebaikanku daripada mak dan ayahku. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini himbauan nih, ya. Mudah-mudahan akhwat semuanya anur, kan? Kalian hidup di asrama, hidup dekat dengan keluarga Abi, dan juga kawan-kawan di Azen, juga hidup bersama keluarga Abi. Ada anak-anak Abi, laki perempuan di Bogor, dan juga ada anak-anak Abi yang masih kecil di Anur. Juga ada keluarga Abi tuh yang tuh
di Keluang sekarang nih lagi sedang nonton, tuh yang di Bogor juga lagi sedang bersama kita insya Allah pada pagi hari ini juga dengan anak-anak Nabi tuh yang ada di Perak. Kan kalian dekat nih dengan mereka. Tak boleh yang sini bawa ke sana, yang sana bawa ke sini. Itu akan mempelagakan satu dosa besar. Kemudian yang kedua yang kamu tengok aja. Jangan komen. Tengok aja, kamu tidak tahu tentang permasalahan rumah tangga itu seperti apa. Kita tengok tetangga begaduh. Kamu cuma setakat tengok mereka begaduh. Tidak tahu sebab-sebabnya itu apa. Dan kita juga tidak disuruh untuk tahu. Kita tidak dibangkit, kita tidak diutus, kita tidak diberikan kehidupan, kita tidak diberikan kelebihan untuk kita komen tentang rumah tangga orang lain. Kita rumah tangga kita pun juga ada masalah. Kita pribadi sendiri pun juga banyak dosa dan juga banyak masalah dan juga banyak kesilapan. Jadi itu bukan profesi, bukan profession, bukan tugas, bukan kewajiban, bukan tuntutan untuk kita mengorek, untuk kita mengungkit, untuk kita mengetahui, untuk kita mengenal kejelekan, keburukan, kejanggalan rumah tangga orang lain. Rumah tangga sesiapa saja. Famin babi aula itu kalau dengan ustadz-ustadz kita dan juga guru-guru kita. Kemudian kita war-warkan. Memangnya kita jadi reporter kah? Dibayarkah? Siapa yang bayar? Setan yang membayar kita. Kalau kita mewar-warkan, menceritakan tentang aib keburukan rumah tangga guru-guru kita, masyayikh kita, ulama kita kepada mak ayah. Memangnya telinga mak ayah itu tong sampah kah? Dengar ini. Tong sampahkah telinga mak ayah keluarga kita di rumah? Atau adik-beradik kita juga kita mendengarkan cerita-cerita semacam itu kepada mereka. Kamu mengopat. Siapa yang kau opat? Orang yang pernah berjasa atau orang yang masih tetap berjasa dengan kamu dan jasa itu tidak akan habis. Ini untuk semuanya. Untuk diri pribadi Abi dan keluarga Abi yang pertama secara khusus. Tidak terkecuali ejikinya, dapurnya, guru-gurunya, asatidnya, santrinya, putra-putri keseluruhan. Karena kita satu keluarga terkumpul, Abi tengok benda yang jangka dengan kalian. Tak boleh Abi menceritakan tentang kejelekan, keburukan kalian itu kepada orang lain, kepada mahat lain, kepada keluarga Abi sekalipun, kecuali kalau untuk dijadikan sebagai satu ibrah. Abi kata dulu ada salah seorang pelajar di Mahat Anur, ini dia memang degil. Dia memang selalu suka melakukan ini agar itu jadi pelajaran tuh tak ada masalah. Tapi atas tujuan untuk mengungkit, mengoyak, mengungkap, menyebarkan, mengongsikan kejelekan, keburukan orang lain tanpa ada matlamat, yang dengan kita disuruh untuk kita menyembunyikannya dalam bahasa yang disebutkan di dalam hadis. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menyembunyikan, mata tengok tapi jangan dibuka lagi, telinga dengar tapi jangan diperdengarkan lagi. Man satara musliman, barang siapa menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, saya Allah akan tutupi aib-aibnya dunia dan akhirat. Demi Allah, siapa yang tidak punya aib, yang tidak punya kesalahan, yang tidak punya kesilapan, yang tidak punya kejanggalan dalam kehidupannya, tidak ada yang maksum di kalangan kita. Maka hebatnya Sayyidina Anas memberikan satu pelajaran yang terbaik kepada kita. Beliau tak sebut nama Sayyidatuna Aisyah sebab aku cinta kepada Sayyidatuna Aisyah. Tak sebut nama Sayyidatuna Hafsah sebab aku juga sayang kepada Sayyidatuna Hafsah. Tidak sebut istri-istri Nabi dengan nama sebutan mereka, karena aku mencintai mereka dan semuanya adalah istri Rasulullah SAW. Jadi kamu tidak sayang dengan gurumu, kamu tidak sayang dengan syekhmu, kamu tidak sayang dengan Abi secara khusus. Ini Abi kepada santri dan juga kepada para pendengar. Kalau kau menjebut-jebut dan menjelek-jelekan keluarga Abi, kalau memang betul pun kamu telah mengopat mereka, kalau tidak betul kamu telah berbohong kepada mereka. Hilang keberkatan ilmu, hilang keberkatan amal, hilang keberkatan hidup. Waliyatubillah. Hidup ini untuk kita berbuat baik, bukan untuk kita melenyapkan kebaikan kita. Jadi kita belajar, kita mengaji, kita bertalaki justru untuk kita membentras kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam perilaku dan juga dalam perangai dan juga dalam kehidupan kita, agar kita menjadi manusia mulia, menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan
sikap berharga daripada Sayyidina Anas bin Malik yang menjadi pelayan. Jadi pelayan tahu betul daripada permulaan sampai ke penghujung tentang kejadian yang berlaku, tapi tetap beliau tidak membibirkan nama dua orang istri baginda yang terbabit demi untuk menjaga kemurnian kecintaanku kepada mereka dan juga sebagai tanda hormat dan ta'zimku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Abi cakap macam itu? Sebab kan semuanya tahu. Kalau yang tak tahu ya kena tahulah. Abi punya 3 orang istri. Yang pertama Umi Husna, nama beliau adalah Husna Mawi, itu di Bogor. Anak Abi daripada Umi Husna 6 orang, 3 laki 3 perempuan. Doakan anak-anak Abi semuanya dan juga anak-anak kalian semoga semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan salehah, menjadi anak-anak yang baik dan mulia di sisi Allah dunia dan akhirat. Kemudian istri Abi yang kedua adalah Abidah atau Azizah Ahmad Khairani daripada Perak. Abi berkawin dengan Mama Abidah pada tahun 2006. Dengan Umi pada tahun 1983. Nah, daripada Mama Abidah, Abi ada anak 7 orang. 7 orang. Tadi 6, tambah 7, 13. 6, Muhammad, Abdullah Umar, Safiyah, Hanan, Sarah. Urutnya tersalah-salah, tidak apa-apa, yang penting hitungannya cukup. Kemudian Nisma, Mohsin, Atta, Mujib, Duya, Ulfah dengan Alaaddin yang terakhir. Itu anak-anak Abi daripada Mama. Macam-macam perilaku perangai daripada anak-anak Abi yang kalian saksikan pada masa di Ma'had An-Nur. Jangan dibawa ke hulu ke hilir. Kalian bukan jadi posmen untuk membawa problem atau juga membawa hal-hal yang kalian lihat. Kalaulah ada, kalau tak ada, Pak Bihawa Nekmah. Kalau seadanya ada, itu dengan siapapun. Yang ketiga, istri Abi daripada Kedah, Abi nikah pada tahun 2012 atau 2013, dah lupa dah tahun pastinya, tak kisahlah. Yang sudah pastinya doakan juga agar Abi dapat keturunan daripada istri Abi yang ketiga daripada Bunda Nur Hidayah bin Nekmat Yusuf, Syekh Nekmat Yusuf. Tuh sekarang duduk di Keluang. Akhwat dekat dengan Bunda, akhwat dekat dengan Umi, akhwat dekat dengan Mama. Yang hak dengan Bunda jangan bawa ke Mama, yang hak dengan Mama jangan bawa ke Umi, begitu juga sebaliknya. Kenapa? Kalau memang sayang kepada Abi. Kalau tak sayang pun jangan buat dosa. Tak kisah. Abi tak kisah sangat kalau kalian tidak sayang dengan Abi. Tak kisah sangat. Yang penting yang satu, jangan sampai benci dengan Abi. Kalau Allah sayang, kalau Allah ridha, kalau sedunia pun orang membenci kita, tak irau dan tak peduli. Tapi lebih nikmat tentunya, dan itu biasanya kalau orang itu disayang oleh Allah Jalla Jalaluhu, pasti dia akan disayang oleh segenap makhluk Allah. Mudah-mudahan pelajar-pelajar Abi semuanya berjaya dunia akhirat. Saya sayangkan kalian semuanya, sayang. Cinta ya, cinta juga. Tapi cinta-cinta seorang guru kepada murid, saya sayangkan kepada kalian putra-putri, laki perempuan semuanya besar kecil, yang ditahfiznya, yang diedat, yang ditapakunya, di azan dan juga di semua cawangannya, dan Nabi mendoakan dan juga para pendengar sebanyak agar kita sejahtera, selamat, keafiatan yang terpenting, afiat daripada dosa, daripada mengopat, daripada mengadu domba, daripada melakukan kemungkaran. Nabi doakan semuanya sejahtera, sehat afiat, bahagia, murah rezeki, panjang umur, bebas COVID-19, bebas daripada segala gangguan dan problem, mati dengan husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali nanti insyaallah pada pukul 12 siang.